जख्म से खून निकलने पर रोजा टूटता है या नहीं टूटता है? जख्म से खून निकलने पर रोजा नहीं टूटता है। में दाढ़ी पर मेहंदी लगाना जायज है या नाजायज है? रोजे की हालत में दाढ़ी पर आप मेहंदी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जायज है। बगैर सहरी रोजा रख सकते हैं या नहीं? रख सकते हैं। बगैर सहरी अगर आप रोजा रख रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। रोजे की नियत जबान से करना जरूरी है या नहीं? रोजे की नियत या नमाज की नियत जबान से करना जरूरी नहीं है, कर लेंगे तो बेहतर है और नहीं कर लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि नियत जो है ना दिल के इरादे का नाम है। दिल में इरादा है कि ये चीज कर रहे हैं तो वो नियत हो जाती है। इफ्तार की दुआ इफ्तार से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? इफ्तार की दुआ जो होती है ना वो इफ्तार के बाद करनी चाहिए। रोजे में सिगरेट पीने से रोजा टूट जाएगा या नहीं? बिल्कुल टूट जाएगा। रोजे में सिगरेट है, बीड़ी है या तंबाकू वगैरह खाने से रोजा टूट जाएगा। थूक निकलने से रोजा टूटता है या नहीं टूटता है? थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता है। आवाज से अगर किसी की रीह खारिज हुई तो उसका वजू टूट गया या नहीं? ये मसला बहुत समझने का है, ये कई लोगों ने पूछा है। देखें, अगर रीह तेज आवाज से खारिज हुई या हल्की आवाज से खारिज हुई, ये शर्म वाले मसले नहीं होते हैं, इनमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर इनमें शर्म कर दी तो आपकी जितनी नमाजें हो रही हैं सब आपकी नमाजें बेकार चली जाएंगी। मसले में मैंने पहले ही बताया शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर तेज आवाज से रीह खारिज हुई तब भी वजू टूट जाएगा, हल्की आवाज से रीह खारिज हुई तब भी वजू टूट जाएगा। खरजा मिनस सबीलैन से वजू टूट जाता है। इन मसलों में शर्म नहीं करनी चाहिए। फौरन अगर मालूम नहीं है तो पूछना चाहिए। कुत्ता कपड़ों से अगर टच हो गया, कुत्ता कपड़ों से अगर छू गया तो कपड़े नापाक हो जाएंगे या नहीं? कुत्ता अगर सूखा है और कपड़ों से टच हो गया तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, अगर कुत्ते का थूक लग गया तो अगर जिस कपड़े पर कुत्ते का थूक लग गया तो वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। दूसरा है ये मसला, कपड़े चेंज करने से वजू टूट जाता है या नहीं टूटता है? कपड़े चेंज करने से वजू नहीं टूटता है। अगर हम गुस्ल कर रहे हैं तो हमें दूसरा वजू बनाना चाहिए या नहीं? अगर गुस्ल कर रहे हैं आप तो फिर वजू बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गुस्ल करके आते हैं, कपड़े वगैरह पहन के फिर जाते हैं वजू बनाने। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर है, वजू अलल वजू आप कर लें, बेहतर है आपके लिए। लेकिन गुस्ल करके आते हैं आप तो वजू आपका हो जाता है, उसके लिए मजीद वजू बनाने की जरूरत नहीं है। पर वजू पर वजू करें, आप ही का फायदा है, आपको सवाब मिलेगा। एक मसला और है कि मैंने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा कि वो रुकू से पूरे खड़े नहीं हो रहे थे और ऐसे ही सजदे में चले जा रहे थे, तो क्या नमाज उनकी हो जाएगी या नहीं? देखें, ये नमाज के जो मसले हैं ये बहुत बारीकी वाले हैं। इनमें अगर आप कोताही करेंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर आप ही गुनाहगार होंगे। नमाज का मसला है, वजू का मसला है, गुस्ल का मसला है, ये रोजमर्रा के मसाइल हैं ना। अपने इमाम साहब से भी आप मालूम कर सकते हैं। आप उनके पास जाके उनसे दर्स ले सकते हैं कि हजरत ये बताइए कि यह सही है या गलत है, आप थोड़ा इस पर वजाहत के साथ बता दीजिए, वो बता देंगे आपको। ये मसले ऐसे हैं कि इनको जानना जरूरी ही है। तो देखें, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, उसने नमाज की नियत बांध ली, खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। अब अगर वो रुकू कर रहा है, उसने अलहम्दु शरीफ पढ़ी, एक सूरत मिलाई, जैसे नमाज पढ़ता है नमाज पढ़ी, अब रुकू में चला गया। रुकू में जाके सुबहान रब्बियल अजीम तो पढ़ता ही है। तो यहां पर अब जब मसला बयान हो रहा है तो एक बात याद आ गई, वो भी मैं बता दूं। सुबहान रब्बियल अजीम अगर किसी का दुरुस्त नहीं है, यानी अजीम अगर दुरुस्त नहीं है, अजीम का अगर जा नहीं निकाल पाता है, तो फिर वो क्या करे कि सुबहान रब्बियल करीम पढ़े। सुबहान रब्बियल करीम पढ़ेगा, नमाज हो जाएगी। सुबहान रब्बियल अजीम की जगह सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ दिया तो फिर ये माना तब्दील हो जाएगा और नमाज आपकी नहीं होगी, इसमें आप गुनाहगार होंगे। तो बेहतर है कि सुबहान रब्बियल करीम पढ़ लें, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज, जब आप रुकू से खड़े होंगे तो पूरे खड़े होंगे और एक अल्लाहु अकबर के बराबर आपको ठहरना पड़ेगा। अगर आप पूरे खड़े नहीं हुए और सजदे में चले गए तो ये गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। आप पूरे खड़े होंगे, एक अल्लाह अकबर के बराबर ठहरेंगे, फिर जाएंगे सजदे में। सजदा करके भी आप पूरे बैठ जाएंगे, एक अल्लाह अकबर के बराबर ठहरेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे।
ایسا نہیں آپ سجدے میں گئے اٹھے اور ایک دم پورا اٹھ بھی نہیں پائے پھر سجدے میں چلے گئے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ان مسئلوں کو اپنے مسجد کے امام صاحب سے سمجھیں، ان مسئلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ آپ کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ اگر آپ ان مسائل پر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر نمازیں درست نہیں ہو پائیں گی آپ کی۔ یہ سارے مسائل ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کس طریقے سے بیٹھا جائے اور کیا بات کی جائے، کس انداز سے رہا جائے، تو یہ سارے مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی سارے مسائل ٹھیک ہوں گے اچھی بات ہے، اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوں گے، پتہ چلا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان مسئلوں کو درست کریں، کیونکہ دیکھیں علم سیکھنا بہت ضروری ہے، علم سیکھنا فرض ہے۔ اچھا، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس جلدی سے گئے اور پانی ڈالا اور نکل آئے۔ غسل کے 3 فرض ہیں اور ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ پہلا فرض ہو گیا کلی کرنا، ٹھیک، بہتر طریقے سے آپ نے کلی کر لی، دانت وغیرہ میں انگلی ڈال کے صاف کر کے وہ کلی کر لی۔ دوسرا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، جو نرم ہڈی ہے ناک کی وہاں تک آپ پانی پہنچائیں اور بہتر طریقے سے پانی ڈال کے ناک صاف کر لیں۔ تیسرا طریقہ ہے کہ پورے جسم پر آپ پانی بہا دیں، پورے جسم پر، کوئی جسم کا ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ 3 فرض ہو گئے غسل کے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا، لکھ کر بھی رکھ لو آپ، یا ایک بک آتی ہے، کتاب آتی ہے، سچی نماز کے نام سے کتاب آتی ہے، اس کو لے کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ فاتحہ خوانی اگر کرنا جانتا ہے، فاتحہ پڑھنا جانتا ہے، تو اس سے بہتر چیز کیا ہے اور کہ ادھر ادھر سے کسی کو تلاش کرنا نہیں پڑے گا۔ بعض اوقات ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک ہی صرف امام صاحب ہیں یا کوئی اور بھی ہے، اچھا امام صاحب بھی ہیں تو ان کی بھی ضروریات ہیں، وہ نہیں مل پائے یا نہیں ہے وہاں پر، تو پھر کس سے آپ فاتحہ کروائیں گے؟ تو اگر آپ سیکھے ہوں گے، آپ کو فاتحہ کرنا آتا ہوگا، تو آپ فاتحہ کر دیں گے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو سیکھنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے، 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کر اور دعا کر دے۔ دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جس طریقے سے دعا کرنا آتی ہو اس طریقے سے دعا کر دو، جس طریقے سے بھی پتا ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا سب سے آسان طریقہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو چاروں قل آپ کو یاد ہیں تو چاروں قل شریف پڑھ کر آپ دعا کر دیں، یا آپ کو اس سے زیادہ صورتیں یاد ہیں تو اس سے زیادہ، بھائی صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، صرف قل واللہ شریف اگر یاد ہے تو نا وہ بھی پڑھ کر آپ بخش دیں گے تو آپ کے مردے کو ثواب پہنچ جائے گا۔ فاتحہ کرنے کا کوئی سخت طریقہ، کوئی کٹھن طریقہ نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے، آپ آرام سے اس کو جو ہے یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، ان پر تھوڑا نظر ڈالنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ فاتحہ کرنا تو ہر انسان کو آنا ہی چاہیے، نماز پڑھنا ہر کسی کو آنا ہی چاہیے، غسل کرنا، وضو بنانا ہر کسی کو اچھی طریقے سے آنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ